أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أمبالما تلي دمف لبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنغا لا دلا سيجدو أمبالما كبي نوافع نوي ألفريد باتلمي دمياي نو ودوبا وليكو ألفسين دميا. Donc an ye a wele bi sigi ye kɛrɛnkɛrɛn n'an filɛ don min na n'o ye 2020 24 décembre an b'o de la bi 2020 donc alhamdulillah an ka dunanba dɔ fana nalen don an fɛ yan sɔɔni a bɛna se studio kɔnɔna la télédame studio kɔnɔna la n'o ye an ka docteur Abdul Majid n'ale bɛ bɔ Congo Kinshasa n'o dɔw b'a wele RDC. Ni ala sɔnna ma n'an bɔra ni sali kɔnɔ an bɛ tila ka taa an n'ale bɛna conférence belebele kɛ min maliyɛnw bɛɛ sigilen bɛ ka min makɔnɔ yanni o cɛ an bɛna kuma di an balimakɛ ma Alfred ma komi an filɛ wagati min na sisan n'o ye 25 décembre n'o ye sini ye n'o kɔfɛ 31 décembre bɛ na bon an ɲɛ b'a la Bamakɔ kɔnɔna la yan an kɔni komi an bɛ Bamakɔ yan an ɲɛ b'a la u ye siraw dilan faamaw n'u ye feu de lumière bila fan bɛɛ bon an kɔni t'a dɔn an ka faama ninnu yali tagabolo jumɛnw b'o de kan an kɔni ma se k'a faamuya kosɛbɛ parce que an ka saliba ninnu bɛ tɛmɛ salicini bon an tɛ feu de lumière ninnu y'u bolo an kɔni b'a ye ou bien saliw de tɛ kelen an b'a ye u bɛ forokiya jɛman ninnu de kɔni an b'u ye ka na o don u bɛ taa seli an fɛ salikɛnɛ ninnu na u ka place ninnu bɛɛ bɛ bila mais Zeyn kɔni o feu de lumière ninnu bilalen u bolo nin sa an fana an t'a dɔn taabolo min kun sinnen bɛ jamana nin ma parce que jamana nin n'a kɔni fɔra kɔni k'a fɔ ko fête de fin d'année i b'a ye denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc Alfred an b'a fɛ k'o ɲininkali tɛngu la donc e yɛrɛ situation jumɛn de bɛ yen min bɛ se k'an bali nin ko ninnu kɛli la pour que an bɛ se ka silamɛya ye tagabolo min fɔ an ye pour que an bɛ se k'o ta ala k'an bɛn sababa ma salamu aleykum. Waleykum salam jaabi somɔgɔw i ka denbaya i ni fama. Awa i y'a fɔ cogo min Abdul Majid ka passage o de ye ne yɛrɛ tɛmɛ an fɛ bi donc coïncidence sur coïncidence parce que an kan ka conférence dɔ animé sisan mun tɔ min non à la caricature mais oui à la fête de fin d'année o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i y'a jateminɛ ni kira ka dessin mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ kira dessin bon o dessin bɛ kɛ tuma caman fitinɛ wuli silamɛw yɛrɛ bɛ yɔrɔ caman tiɲɛ faransi kɔsɛbɛ na an y'a ye ekɔliso dɔ yɛrɛ la maître dɔ bɛ yen mun bɛ dessin ninnu commentaire kɛ donc dɔ bɛ bɔ a tigi b'a faga donc an ka bi conférence bɛna sigi o kan donc avec docteur Abdul Majid donc comme a b'an cɛla yan ni ala sɔnna su pe an bɛna conférence k'a kan bon filanan ye mun ye i yɛrɛ yeli diyara ye ka da fɛn caman kan i ye mun fɔ nin fin d'année fête ni anw ka ɲɛmɔgɔw ka comportement na bon n'i y'a lajɛ i b'a dɔn ko Mali colonisation donna anw fɛ yan 1800 laban ninnu na donc de Kita a nana Kayi Kita Bamakɔ yɔrɔw minɛ mais 1905 Faransi yɛrɛ ye loi dɔ de ta u b'a fɔ ma ko la loi sur la laïcité semaine tɛmɛnen o ye a 115e anniversaire kɛ mais o loi sur la laïcité kɔrɔ ye jumɛn ye parce que Faransi gouvernement kɔnɔ mɔgɔ catégorie dɔw yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ tun tɛ chrétiens ye mais o tun bɛ chrétiens contre de la donc olu fanga de bonyana gouvernement kɔnɔ donc u y'a jira k'a fɔ ko église ni fanga mara k'a kan ka séparer fanga pouvoir ani église donc k'a ka séparer kɔrɔ ye jumɛn ye église kana loi foyi ta ka dicter kɛ
fanga kun parce que d'habitude église de kun fɛn bɛ gérer donc a waati c'était la période de la tranquillité turbulence mankan caman yɛrɛ kun tɛ parce que fɛn bɛɛ kun église de hali banque fɔlɔ minnu créera diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ prêtre ninnu de wari kun bɛ kalifa olu de la donc n'u b'a fɛn kɛ donc loi de 1905 nin Mali k'anw to colonisation kɔnɔ anw y'o kelen de sɔrɔ o de la i bɛ maliyɛn fanba mankan mɛn ko silamɛw k'u da bɔ politique la na kuma in origine la loi de 1905 silamɛw k'u da bɔ politique la na bon n'i y'a lajɛ silamɛw k'u da bɔ politique la i b'u caman ɲininka a laïcité yɛrɛ kɔrɔ la caman bɛ a fɔ ko laïcité kɔrɔ de ko bɛɛ k'i ta kɛ ou bien diinɛ bɛɛ b'a kɔnɔ mais alors que a kɔrɔjɛ yɛrɛ ye mun ye église il y a pas de religion d'état par exemple Mali la diinɛ dɔ tɛ minɛ fanga marabagaw bolo k'o diinɛ sankɔrɔta diinɛ tɔw kan laïcité kɔrɔ o de donc diinɛ ni fanga marali la donc diinɛ t'i imposer jusqu'à ce que ka fanga yɛrɛ a da tɛ don fanga jamana mara la diinɛ kɔni bɛ to diinɛ baara de la a da tɛ don jamana mara la a da tɛ don foyi la a bɛ to a ka diinɛ ko nin dɔrɔn de la bon u y'o de fɔ k'a kɛ laïcité kɔrɔ n'o tɛ n'i y'ale séparation de don k'a bɔ ɲɔgɔn na ka église ni fanga bɔ ɲɔgɔn na bon ni église ni fanga bɔ ɲɔgɔn na a dɔn mɔgɔ minnu bɛ église kɔnɔ olu ye français de ye o kuma loi minnu bɛ ta n'a bɛ appliquer olu kan olu ɲin t'a la ɲininkali gɛlɛn bon comme anw y'o de bénéficier an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ hali kalankɛlaw bɛ yen mɔgɔ minnu ye sansi sɔrɔ ka kalan kɛ olu yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ ko non ko silamɛw da kan ka bɔ a la bon ni silamɛw da bɔra la sariya min bɛ ta o bɛ ta sagaw ni baw de kan ɲininkali gɛlɛn o bɛ ta silamɛw de kan a bɛ taa o de kan bon o kɔfɛ tuguni hali n ka nin ka question na o loi de 1905 nin i bɛ dugu dɔw yɛrɛ ta faransi kɛrɛfɛ i n'a fɔ Irlande na i b'a sɔrɔ parti bɛ yen parti catholique bɛ yen parti protestant bɛ yen o kɛlen de reconduira parce que anglo de ye Amérique fana sigi hali ni anglo américain ka politique la républicain ni démocrates i bɛ a ye ko démocrate ninnu olu ye catholique ye mais républicain ninnu olu ye protestant ye donc la dernière en date Donald Trump yɛrɛ ka électeur fanba mɔgɔ fanba minnu bɛ voter olu ye pasteur ni protestant na mɔgɔw de donc i mana munumunu cogo cogo religieux silamɛ da tɛ se ka bɔ politique la i n'a fɔ chrétien da tɛ se ka bɔ politique la cogo min parce que mɔgɔw de don hadamadenw de don u bɛ dugu dɔ kɔnɔ donc o dugu dɛmɛni u bɛɛ ka taasiraw fɛ diyagoya don i b'a ye silamɛya la kira alayhi salam b'a fɔ an ye ko ka i ka jamana ka k'i ka jamana fɛ ko limaniya se limaniya nɔ bon n'i bɛ k'i ka jamana fɛ o kɔrɔ jumɛn o kɔrɔ k'i bɛ baara dɔ de kɛ k'i ka jamana ma taa ɲɛ i bɛ baara dɔ de kɛ i ka jamana kana to kɔni sira fɛn fɛn e kan ka ɲini o la bon ni a fɔra k'e k'i da bɔ o kuma na jamana kɔni i b'a la taa ɲɛ cogo di a tɛ taa ɲɛ donc o la o hadisa in o tɛna appliquer maliyɛnw kɔni na parce que an ko k'an k'an da bɔ a la ko silamɛw k'u da donc ni silamɛw da bɔ la o tɛna se ka u da don o tɛna se k'u da don la fewu laɲini ye c'est à dire ni diinɛ y'i da bɔ jamana marali ko la donc olu tɛna fɛrɛ mɔgɔw ma sa min y'u hakilina n'u ji ni dungo o tɛn'o de don mɔgɔw kunna ka baara kɛ n'o ye voilà o de ye an ka mara problème sinon ni mara don mara mun jɛlen don mara mun warakatalen don bɛɛ bɛ mun don a t'a kun bɔ dɔ k'a fɔ ko dɔ k'i da bɔ la dans la mesure a bɛɛ jamanaden kabi kuma jumɛn jamanaden dɔ bɛ se ka wuli ka ko jamanaden dɔ k'a da bɔ jamana taa ɲɛ na n'o ye politique sira ye politique nkalon tɛ dɛ hɔrɔnw ka baara de don politique kɔrɔ ye fɛɛrɛ min b'i bolo k'i faso yiriwa k'i faso lataa ɲɛ k'i faso tɛmɛtɔw la ne mɔ jamana bɛ jɔ ni fɛɛrɛ min ye ni fɛɛrɛ min ye ni dɔ nana ko dɔ k'i da bolo ko parce que ko o bɛ seli ou bien ko bɛ yɔrɔ kɔni ça colle pas mais fɛn in daminɛna kabini 1905 de o commencera ka église kɔnɔ mɔgɔw de da bɔ a la France bon pour que ka n'i ka question na o 1905 ni comme anw bɛ colonisation kɔnɔ tubabu n'o kelen de sera anw ma yan donc an ka mara kɔnɔ u y'a yira an na ko religion ni politique k'a séparelen don donc u nan'o de yira anw na k'o don an ka mɔgɔw kunna fana an ka mɔgɔw kunna u nana baara kɛ n'o ye awɔ mɔgɔw bɛ sogo de la i mana mɔgɔ lawuli bi
bɛɛ bi sogo de la non o man ka da mais n'u ɲininka ko fɛn origine mun ye bi kuma in bi ta yɔrɔ mun kuma in bi ta 1905 na i bɛ maliyɛn mɔgɔ miliyɔn jɔ mɔgɔ min bɛ se k'a f'i ye ko 1905 na mɔgɔ bi jate tiɲɛna a bɛ jate parce que an bɛɛ bangena du dɔw de kɔnɔ an kɔrɔbara du dɔw de kɔnɔ donc o de bi fɔ an ye an n'a lamɔna an parti dɔ de don an fari fan dɔ de don donc an b'a fɔ n'o cadre de mais k'a fɔ k'a lasuru ye nin ye a source ye nin ye a mɔgɔ ka dɔgɔ mɔgɔ min b'a dɔn donc u nana u ka colonie bɛɛ la français yɛrɛ ka colonie bɛɛ la donc u ye enseignement in kɛ yen donc bi n'i y'a lajɛ anw ka fangaw o y'a sɔrɔ Noël ni 31 ninnu olu de ye fête ye fête minnu bɔra o tubabu ninnu bolo ka se anw ma ne y'a f'i ye siɲɛ caman n k'u ye fête minnu yɛlɛma de k'a kɛ chrétien fête olu tɛ chrétien ka fête tɛ nulle part i tɛna 31 kuma sɔrɔ bible kɔnɔ i tɛna 25 décembre i bɛ Noël kuma sɔrɔ a kɔnɔ mais i tɛ 25 décembre kuma sɔrɔ bible kɔnɔ parce que nin fête ninnu c'est des fêtes qui ne sont pas d'origine biblique il y a chrétien fête yɛrɛ tɛ a donna la san caman kɔfɛ de fɛn dɔ de nalen don ka na don ala k'a kɛ dɔ ye k'a sɔrɔ a dɔ tɛ voilà donc maintenant san caman kɔfɛ église ye temps mun sɔrɔ ka fanga mara ka fanga k'a bolo donc o wagati de fête ninnu imposera dans la civilisation européenne donc Noël 31 donc a bɛ fête o la o de la hali bi olu yɛrɛ ka culture de don a donna olu ka culture de la Noël ni min yɛrɛ bɛ ka fɔ nin o komi an delila k'a fɔ yan ka tɛmɛ ka caya Noël ni o b'a a fête de ko Nabila Isa n'u b'a wele Jésus ko ka bangeli bon chrétienw bolo Nabila Isa yɛrɛ mun de don a bɛ jɔyɔrɔ jumɛn de la chrétien oui bon il y a mon frère c'est une bonne question et ne Noël yɛrɛ la Noël mais n'i y'a allé à littérature hébreu yɛrɛ la hébraïque la Emmanuel de don Emmanuel na donc o kɔrɔ Dieu est parmi vous Ala bɛ a cɛ ma mais tɔgɔ de don tɔgɔ mun tɔgɔ de kɔrɔ y'o ye kɔrɔ ye kɔrɔ in bi taa fo i bi taa fo Isaïe ka kitabu la chapitre verset 7 et verset 7 et chapitre 7 verset 14 donc ko bogotigini cɛ dɔnbali bɛna den sɔrɔ donc den tɔgɔ bɛna kɛ Ala b'a cɛ ma mais en réalité n'i ye Isaïe ka o période ta ka na Jésus ka période yɛrɛ la n'o ye Nabila Isa ye période kelenw tɛ o prophétie in tun tɛ kuma Jésus yɛrɛ kan a tun bɛ kuma parce que a dɔn kama Israël bɛ guerre dɔrɔn la donc comme juifs ninnu Israëlien ninnu u kɛra mɔgɔ ye Ala y'u kanu waati dɔw la fo k'a dama tɛmɛ mais u kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ma kati gɛlɛn na mɔgɔ kati gɛlɛnw mɔgɔ basigilenw tɛ donc Ala u bɛ Ala ka dɔw violer donc Ala tun b'u puni kuranɛ y'o bɛɛ walawala ɲɛna tuma bɛɛ panisirakaw y'a kɛ tan a bɛ kangari bɛ daw ye u bɛ tila ka a bɛ k'u ɲɛna fɛnw bɛ bɔ u yɛrɛ ɲɛna komi en direct mais u bɛ tila ka contraire fana kɛ u bɛ tila ka contraire kɛ donc maintenant comme u tun bɛ kɛlɛ dɔ de la u ka armée ni Syrie ninnu armée de tun bɛ kɛlɛ la donc Ala b'a don kira da bon n bɛna taamasiyɛn d'aw ma pour que a k'a dɔn k'a bɛ gagner ne b'aw dɛmɛ donc npogotiginin dɔ b'a cɛ la a bɛna jigin donc a den tɔgɔ ye nin ye a bɛ sɔrɔ ka taamasiyɛn di mais comme tori dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko christocentrisme par exemple ka Bible ye expliqué à la lumière de la personnalité de Jésus fils de Marie o kɔrɔ ye jumɛn ye ka fɛn bɛɛ expliqué ka Jésus don yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ yɔrɔ minnu prophétie minnu ta concerné donc o de la Noël la i b'a sɔrɔ mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ hali Jésus yɛrɛ ka personnalité la mɔgɔw fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ala église joli de b'a fêter Mali la yan bon i tɛ église nombre ka ca mais i b'u regrouper catholique protestant ainsi de suite olu de u b'a fêter mais u ka fêter cogo la bɛɛ n'a ka conception bɛɛ n'a ka conception ok taasira don a la quoi i bɛ dɔw sɔrɔ olu b'a ko Jésus ye Ala ye Ala den don en même temps Ala don Ala den don et Saint-Esprit fana don mais i bɛ dɔw sɔrɔ Ala don sanfɛ mais Ala den don duguma est-ce que kuma faamu mais n'i y'a lajɛ la religion du juste milieu donc o bɛna kɛ silamɛya yɛrɛ de o de la ni Jésus yɛrɛ ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ diinɛba saba ninnu bɛɛ n'i y'u ka position ta k'a lajɛ i b'a lajɛ silamɛya dɔrɔn de tilennen don a la
par exemple dɔw bɛ a fɔ ka dan tɛmɛ dɔw yɛrɛ bɛ zuzu fɔ k'a lagosi par exemple ne ye zufu la mɔgɔ ninnu ta ya olu bɛ kuma dɔw fɔ a ma u ka sɔn olu b'a nɛni de quoi ya bon i mana chrétien groupe fana ta donc olu fana fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a ka identité la mais n'i ye nana sisan silamɛya kɔnɔ olu b'a f'i ye prophète de don ala ka kira de don a cira Bani Israilakaw dɔrɔn ma donc doctrine ko de don ka bɔ dɔ la kana dɔ la non an y'o faamuya parce que bi na Mali kɔnɔ yan an y'a b'a la labɛnw sabatira ka ban mɔgɔ minnu yɛrɛ minnu bɛ k'u ye tawudi mɔgɔ ye k'u bɛ ala kelebanciya la bon ninnu dun ka fête min bɛna kɛ sini bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a fɔra bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko olu ka ala den ka fête de bɛ kɛ ala min n'u b'a wele ko Josi parce que olu bolo u b'a fɔ u ka fɛn bɛɛ la k'a fɔ Josi ala de ala den don donc o sabatir'u bolo donc ni mɔgɔ mɔgɔ taara o fête nin kɛ u nɔfɛ ou bien k'a f'u ma bonne fête i ye jurumuba de kɛ k'a fɔ chrétien ma k'a fɔ ko bonne fête de Noël i ye jurumuba de kɛ parce que a bɛ fête la min na a y'a bɔ kɛnɛ kan k'a yira min bɛ mɔgɔ dabaliya ban hali n'a bɛ voyage la ni mɔgɔ ninnu n'u b'a fɛ ka n'u nana ni boisson ye sisan ou bien n'u nana ni dumuni ye sisan n'u y'a dɔn k'a fɔ ni silamɛya n'u ye dɔn k'a fɔ ye silamɛ yɛrɛ u t'a d'i ma u ka fɛn tilayɔrɔw la u t'a d'i ma mais ni don dɔ la voyage sira dɔw la o ye dumuni dɔw la na mɔgɔ fila silamɛ fila de sigilen ɲɔgɔn kan mais kelen silamɛya ye taamasiyɛn minnu fɔ o b'o la quoi o kɔni olu yɛrɛ y'o ye o ye silamɛ ye u nana dumuni dɔw ma lɛsogo t'o la mais dɔ min bɛ yen n'o b'a kɛrɛfɛ o y'o de t'a d'a ma fɔlɔ quoi mais lɛsogo o t'a la quoi o y'a ɲininkali kɛ ko munna ma dɔ di dɔɔni ma ko non ko nin ye silamɛ de ye ko ale ka dumuni bɛ labɛn a d'a ma ko ale t'a bɛ a d'a ma ko ka d'a ma komi silamɛ don quoi ko o ye jumɛn d'a ma ko bon ale t'a lɛsogo bala a y'a to donc silamɛya taamasiyɛn minnu bɛ yen ni silamɛya y'a fɔ k'an ka nin kɛ an ka nin kɛ c'est important yɔrɔ dɔw la a bɛ mɔgɔ kisi fɛn dɔw ma bon mɔgɔ ninnu kɔni u bɛ yɔrɔ dɔ la i b'a ye u ka fɛnw ka ɲi mais min ye kɔni ala kɔni ye saba ye k'o fɔ u ka église kɔnɔ k'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ka sabati o fête fana la e silamɛ fana bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɔni na o de ye mɔgɔ dabaliya ban a dun bɛ f'u ɲɛna tuma bɛɛ hali o don an taara misi dɔ kɔnɔ Bani na jɛnaja dɔ tun bɛ yen juma fɛ an juma seli jɛnaja kɛra wajilikɛla ye kumana yanni imamu ka na a kumana nin de kan mais mɔgɔw tun b'a fɛ k'a kɛlɛ dɔw b'a fɛ ka question kɛ k'a ka wajili perturber parce que 31 fêteli haramuyalen min fɔra u bolo o kɛra fɛn wɛrɛ ye bon vraiment jamana nin bɛ ka taabolo min na sisan n'an ma essayer ka segin an kɔ k'an ka hali an ka taabolo kɔrɔw yɛrɛ 31 ninnu tun t'a la an Noël a tun b'a la. Oui, bon, ye mun fɔ 31 nin bɛɛ nana après 1900 tubabu ka donni de la voilà Mali kɔnɔ yan mais ne y'ale anw ka fête ninnu filɛ nin ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye bon dɔw yɛrɛ b'a fête dɔrɔn ko san yɛlɛma don quoi san yɛlɛma don bon n'i y'a lajɛ i mana munumunu cogo cogo par exemple n'i ko i b'a fête ko chrétien ka fête de don i n'a fɔ i b'a mɛn an ka karamɔgɔ dɔw da ko Nabila Isa ka bangenen don i b'o mɛn yeah ni ko i b'a fête la Nabila Isa ka bangenen o yɛrɛ de ka jugu kosɛbɛ ni ko i b'a fête tuguni karamɔgɔ mana mɔgɔ la fili o ka jugu dɛ ni ko k'i b'a fête tuguni ko chrétien ka fête de don donc o fana ye fili parce que olu fana ka fête o filanan ye sabanan ni ko i b'a fête ko san yɛlɛma don o fana ye fili de parce que o fana tɛ san yɛlɛma fana tɛ donc n'i y'a lajɛ raison saba mun bɛ se ka k'i bolo n'i b'a fête n'o raison ye i b'a sɔrɔ a raison saba si tɛ a saba bɛ fondement na wuya b'a bɛɛ daminɛ na par exemple n'i ko ko Nabila Isa bangenen don nulle part a sɛbɛnnen tɛ yɔrɔ la ko Nabila Isa bangena du kɔnɔ 25 décembre donc i dun tɛna se k'a dɔn ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan parce que ale ci la ka ci ale de b'a dɔn a ka ci dan yɔrɔ min Bible de bɛ chrétien ɲɛfɔ aw ɲɛna o de b'a ɲɛfɔ bon n'ale ma min sɛbɛn n'i y'o ko ye i bɛ bɔ o kɔnɔ i bɛ bɔ o kɔnɔ n'i ye musulman o tɛ ɲɛ sira la n'o tɛ i b'u bonya ni fɛn caman ye parce que a religion ninnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ caman
et n'a pas fait la leçon mon frère il va à faire un travail il Lévitique chapitre 11 les dumuni nga la dun mais l'état là ne mangez pas la viande du porc on peut pas l'eau mais moi do se ka faire notre transgresser est-ce que ma faut ka no len yere do ko voilà merci moi do se ka régler do et jurumuna ko ke o jurumuna ko be ke sani san fo ka san ke men ko soro o tayira ka be ke che o tayira ka be ke che donc maintenant il faut ka raison fro mon fils Nabila Issa Banginete donc yoro ko o bi jenge donc il m'a flananta ko san banendo donc si ça san man banendo voilà par exemple ni san re date ni la ko fie ka tena il m'a horoscope ta ka la dro bi san par exemple décembre kalo tanu fladi décembre 10e mois de kalo tanande kalo tana yoro ko ni ko san bana san man bana kalo no etana flay kalo flan tobem voilà o fana yo fana je donc on est beau je parce que al ni ordre les kalo nuna à partir de septembre par exemple septembre ça veut dire 7 octobre 8 novembre 9 décembre 10 ou bien ordre de la kana alors donc ni 10e mois et 100 mambané donc ni 100 banu meke o lebe ordre de intervertir ka 100 le faut que mois de mars donc pour y kana bien décembre 10e mois ouais ne mars sera voilà mars avril ka date ah ouais ka 100 follow donc au fana régler fana o ti tomber donc yene iba don ola ko a la sude muy mo de akilnaw de nana ka do ala parce que ka sa ina banta et empereur Constantin o ka fête di avec anniversaire de do il est né un 31 décembre bon Constantin gera mo nyaanye fi ngube ali fête nuna 31 nuna mo cha bi chef mais mana chef origine cette année ko de parce que Constantin a dit le do entre aller ni église ti aben demain na fa garder mo demain kaka dine korota mais conscience est remarqué mo mu na chrétien là amado odla e kuma fo kana chrétien mo ere no be dumuni fe ni mo wawu ma a e manga ndu wala be riski ta kan du do ba donc abbe manga du parce que religion mu ni ale religion flamati alla kuma mandi mo yi ala e kelindi donc ala dine kilene blakan o dine kile koro de se ka varier ka bo religion do la kana dola ouais tiens nota ko ni imana islam ni ibo de yere ma dien kamela wo be na no di ouais kira be ka mo be ko sumine no yedi islam koro de c'est mo ara qui signifie soumission et obéissance ouais Nabila Ibrahim ko ambe be exemple ta mo ambe fay ni ade ambe be waso no de ala fila de kuma bolo kele de kuma bolo kele ne ba bolo de bon ne yɛrɛ t'a dɔn ala fila ni u ka ala fila ko ni non bon olu tara culture wɛrɛw de la i n'a fɔ persiw ka culture ni hindu ninnu hali bi olu kelen de bɛ hindu ninnu fɛ sibaw ni fɛn ninnu o culture kelen de don quoi an dɔw tɛ mɔgɔw ye culture de don diinɛ na fo culture nana diinɛ dominer o de la anw yɛrɛ ka jamana in na n'an y'o Mali yɛrɛ an k'an farati culture la culture de fait ou aramaden ka orientation ni mais malien ne man ka problème soro silamaya régler appliquer la ala ko appliquer parce que ala ko nana fɛn i b'a sɔrɔ Mali a majorité tout mambo a majorité tout mambo la bamanan be a ka bamanan yɔrɔ la yeah a t'a dɔn ala ye mun ye a ka sira tɛ ala ko la a tɛ suɲɛni kɛ a tɛ nkalon tigɛ a tɛ janfa kɛ a tɛ jɛnɛya kɛ bon i mana anw ka siya fɛn fɛn ta k'a ye anw ka siya bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kɔnɔ o de la ne yɛrɛ ko a ye moment donni n ko ala ko yɛrɛ dabɔra Mali yɛrɛ de kama mais n'i nana an comportement fana dɛ ka taa lajɛ hali dafɔ dugu ka silamɛya yɛrɛ développer mɛ ni anw ta ye bi ka da an comportement yɛrɛ kan tiɲɛ donc o de ye fête ninnu problème ye n'o tɛ minnu bɛ dirigeant ninnu a ye faamaw to yen n'olu m'a kɛ olu faw bɛ sanfɛ faransiw ni fɛnw bɛ yen donc a bɛ yira k'a fɔ non laïcité tɛ c'est pas une république droite n'o tɛ ne ye Mali ni Sénégal ta k'a lajɛ n'i ye Mali ni Sénégal ta k'a lajɛ n'i k'i bɛ laïcité yɛrɛ ɲini an ka don laïcité yɛrɛ kɔnɔ an ka fanga ni ala ko an ka bɔ ɲɔgɔn na an sɔnna an ka t'o sira fɛ
mais il était dugu foyi sur mun laïcité bɛ bonya ni Mali ni Sénégal par exemple sini 25 décembre mais sini somelen no yaw somelen seliba somelen no français ayi selitini somelen no français asura somelen no français ni mana a bɛ tigɛ ka bɔ ye ko Amérique ninnu a somelen do bon i mana don Sénégal fana i b'a sɔrɔ a somelen do donc ni laïcité yɛrɛ ni modèle b'a la modèle ɲuman kan ka kɛ Mali ni Sénégal ta de par exemple diinɛ far minnu bɛ yen n'o ye chrétien ni silamɛ donc u yɛrɛ sɔnna don minnu ma ko don minnu ka donbaw ye u bɛɛ jɛra k'o donw somi donc yɔrɔ français ninnu kɔni tɛna exemple di anw ma yan et puis français y'a sɔrɔ laïcité bɛ anw fɛ yan o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ du kɔnɔ dɔ ye silamɛ ye dɔ ye politiki ye dɔ ye donso ye o ma mɔgɔw bali k'u ka balimaya kɛ bɛɛ y'i ka dansiri yan mais sisan politiki mɔgɔw de bɛna n'a laïcité ko ye o ti dɔwɛrɛ ye c'est pour que k'u servi mɔgɔw la mɔgɔ minnu tɛ fɛn ninnu dɔn donc waati min ni a fɔra ko ka jogojugu dɔ kɛlɛ u bɛna ko ko laïcité don an ka jɛ ka baro datugu laïcité ko kuma jumɛn b'o la an ka jɛ an ka lajɛ jɛnɛso ka datugu laïcité ko kuma t'olu la o ye bien-être de ye mun bɛ se adamaden bɛɛ ma parce que a bɛ tiɲɛni engendrer donc fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni bɛ wara an ka wuli k'o kunbɛn n'a ko ko laïcité don donc o la i mana an ka laïcité kɔrɔ la désordre de don sisan mashallah alors que laïcité n'a ma ɲɛ a kan ka kɛ ordre de kɔnɔ e ko k'e bɛ na e k'i ka diinɛ kɛ ne ko bɛ na ne ka diinɛ kɛ e ne ka diinɛ si sariya tɛ boli jamajɛ sariya kan n'o ye pouvoir ye a kɔrɔ de filɛ mashallah donc o faamuyara an b'i cɛ e fo i ka laseli ɲuman nin na nin kɔni bɛɛ lajɛlen ye nin mɛn sisan an bɛ taa ka segin k'a fɔ wagati bɛɛ a fɔ kun ye min ye an balima minnu bɛ yen minnu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna la o k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya diinɛ don tɛ a bɛ opposé e ka kira ka kumakanw de la kira nana sallallahu alaihi wasallam ko ala ye kelen groupe wɛrɛw bɛ yen olu ko ala tɛ kelen ye ko fila don dɔw yɛrɛ y'a kɛ saba ye donc mɔgɔ minnu ye dɔ fara ala kan olu ka fɛti t'i ka fɛti ye u ka bɔ don t'i ka bɔ don ye e ka bɔ don bɛ yen ala y'a f'i ɲɛna kira min ci k'i ka tugu kira kɔ n'a sɔrɔ i bɛ ala fɛ n'a sɔrɔ i bɛ ala ko la i bɛ tugu kira de kɔ sallallahu alaihi wasallam mais ne e ma tugu kira kɔ e bɛna jɔ ala sɔrɔ cogo jumɛn ni ne b'a ɲɛfɔ ɲɛna o nana e y'o ye dɔrɔn k'o tɔgɔ dɔn bon nin de don e panna o kunna maintenant e yɛrɛ bɛ taa i t'a kɛ ne y'a kɛ est ce que ale bɛna min ɲɛfɔ ye ne m'o lamɛn ka baara kɛ n'o ye est ce que e bɛna sɔrɔ e tɛna sɔrɔ donc an bɛ min fɔ maliyɛn toujours sini min ye Noël dɔ ye n'o ye 25 décembre ye bɛɛ lajɛlen ka denmisɛnninw minɛ a yɔrɔ tagaw la n'a fɛnw na bɛɛ lajɛlen ka to so kɔnɔ mɔgɔ komi a so mɛnnen don a ye to so kɔnɔ a k'aw lafiya ni fɛtiw tɛmɛna a ka don minnu bɛ yen ni ala y'olu don d'aw ma aw bɛ ka baara kɛ n'olu ye k'a ka denmisɛnninw labɔ ka t'u ka ɲɛnajɛw kɛ donc an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.